Nanonood akong kulit. Ay, Gabi, nag-reload. Last player Tangin. standing. Powers out. Ay, putang ina. Ay, nasugod na nasugod ya. Ay, putang ina. Baril nyo. Sarap na yung tao na to. Ay, na 1-0. Ekoms ka nga agad dun, pre. Mamaya. Ano na? Mamaya, ekoms ka agad sa mid, puta. Blind ba or ano? Yung Ekoms, ano? Ekoms. Smoke, pre, puta. Spike planted. Ang Ekoms, di mo naman sinabi smoke. Ekoms nga. Smoke, baliktad mo. Fake teleport. Tayo na, pre. Gets ko bakit, Lord? Ano ba, mark mo? Here. Dito, ekoms mo dyan. Sino ba naman makakaintindi na gano'n? Papatay lang ako ng... Sorry mo. Papatay lang ako dalawa. Sigurin nyo na lang, mahiya pa kayo. One enemy remaining. Anticipated. Sabi sa'yo, papatay lang mga dalawa eh. Grabe yung shot for yung ano doon. Make them regret their Ang choice. enang yan, ang bobo. Sabi sa'yo, ekoms lang katapat yan eh. Ay, putang! Enemy remaining. Team A. Nag-rush na to eh. Tangina na itong bobo na itong mga to pag di pa nag-rush ng A. O, diba? Giros ba? Spike planted. Rush. Ay, Gabi, nag-reload. Last player Tangin. standing. Yun na, papanorin natin to si ano, nasan na. One enemy remaining. Uy, grabe nga yun, ang lakas. Tangina mo. Get out of my way. Tangina! Oh, Swipe Ang those by bobo mo. panalo. powers out. Ay, putang! Got one. Oh, Barrier deployed. likod nyo. Reloading. Joke lang. Ako pa sinabi mo mabubuhat ha. Eh na, bubuhatin ko na kayo guys. Putang ina mo. Headshot. Putang ina, basic. Ay, putang! Auf Wiedersehen. Putang ina niya. Yes bro. I'm from Get out of my Japan. way. Hold them. Japanengke. Putang ina mo. Nasaan, pre? Fight. Bala sa flank. Sure, flank na lang. Last Ay, player Pala. standing. Hindi ko utan mo yata. Gago ka. You want to play? Let's play. Tangina, makikipaglaro ko dito. Ito ng flip ko dun, Gar, no? One down. Putang ina mo. Sentry. One more. Found them. One Ayun, nasa enemy likod. remaining. Tangina mo. Napatay. Putang ina. 14 lang. Visit. Guys, Magulo. Nanonood akong kulit. Close. Ay, putang ina. Sugod na nasugod ya. Ay, putang ina. Baril nyo. Mukha ka ng shit. Di binaril. Enemy. Ay, gago na. Sa akin pala spike. Nasa akin pala spike. Block. Ay, hindi. Ano? Nasa bumubuhat tayo ng Reyna. Ano na, nakakaya. buhatin kayo, pre, mami. Putang ina, 7-0 agad yun. Ina. Protect me. Spot planted. Gago ka. Ay, putang. Ay, gago ka. Time to hunt. Ay, gago. Destroyed. One less. Ready. Ay, putang. Pinusod kita Ay, gago. Putang ina, ikaw pala yan. Putang ina mo. Down A. Ah, mid. Hindi. Yung mid doors. Last player Putang standing. ina. Putang ina, nasa akin na naman yung spike. Putang. May line up ako ah. May line up ako. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas si Baksak. Gago.
Time to hunt. Duda ako sa mga lineup mo ya. Tama, yeah. Hawk out. Ay, putang ina mo! Scorpion. Rotate kaya tayo, yeah. Kapasok na yung Phoenix sa mid, oh. Tara. One enemy remaining. Ay, putang! Tang ina na sa akin na naman yung spike. Ano ba? I got the spike. Okay na ang ina nyo. Got the spike. Tipid ba? Starbucks daw tayo pre pag nanalo. Di na ako susugod dito. Have a One Last kill. Ay, player putang! standing. Yeah, pre. seek them out. Found one. Ay, putang! Sa nilid ko na, Gar. Hindi, never ko pa nagamit ult ko. Hindi ako tinulungan ni Neil, grabe. Ay, putang! Hindi tayo magkaka-SB din. Blinded. Gago, blind din ako. Hawk out. Blinded. Ano, flank. Player standing. One No, enemy Yan na. remaining. Ayun na yung Oy! clutch. Ano na, pakita mo na si Sir Jepe. Nasa kanan mo. Joke lang. Clutch, pre! Ay, basic! Pero mas lamang pa rin ako sa'yo. Basic! Hawk out. Dito, Neil, dito. Blinded. Tang ina. Spike down. B. Ay, gagi. Basta bala, wala pa tumatawa. Pero hindi na babalik yan dito, sir, oh. Ah, dito pa rin talaga kayo. Got him. Wait lang, Neil. Ay, put! Ito na yung lakad Alex, mo, patayin par. mo to. Time to hunt. Ano na yung lakad mo, Gar? Ito, oh, sa tanga, oh. Spike planted. Ay! They're concussed. Ang gago ko. Hawk out. Finish. Ay, gago! Guys, Hawk out. Blinded. Knocked him. Last player Ay, standing. Enemy there. lagi pa-support. Hawk out. Blinded. Nakapasok sa kaliwa mo. Tang ina, nasa kanan ko na nga. Talo, mga kabad trip. Attackers win. Thank you.